धर्मनगर नायमु थांते BSF नि खोथाजाक रुजु मुंगो अंकरे फेजनाय माने खबि रमजाखा खरकसा धर्मनगर थाने नायमु थांते BSF 166 नं बेटेलियन नि साक्थामाबाय चासल हरकुथुगो धर्मनगर सालथां चंद्रपुर गामिनि तास अदिन मुगै खरकसा फेजनाय माने बानिया खायनाय न थांगै मानखा फेजनाय माने हिरोइन रां खबै काइजिदक मोबाइल फोन तासल हरबन रमै धर्मनगर थानाव तुबुजाखा तिनि बन धर्मनगर हांकर दरबारनगर पिसाजानाय आहरनि पाटिमनति कक साना थांथानि सालजिबाय हांकर पुलिस सुपार बानुपल चक्रवर्ती शाखा नायमुथांराव सिगाङावबो बिनि बुफायनि दाव दमो जेंगै फेजानाय मानै रमै मानमाने रायथानाय हरबो तास उदिनि नौ निसिमि मानखा 25 ग्राम हिरोइन रां खक दक सिथाम साइ चाद्रा दक्सि खबै काइचि दक मोबाइल फोन आबुनि लोगो लोगो फेजानाय माने बाय गोरोंजा रनो दाक्ति न रमनाय हिनि शाखा पुलिस सुपार এটাতে গতকালকে রাত্রেবেলা বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ একটা অভিযান হয় পশ্চিম চন্দ্রপুরে তাজউদ্দিনের বাড়িতে। আমরা বছরখানেক আগে তার বাইরের বাড়িতে রেড করেছিলাম, প্রচুর মাল পেয়েছিলাম। তো তাজউদ্দিনের বাড়িতে রেড করে 25 গ্রাম হিরোইন পাওয়া গেল, আর মোবাইল পাওয়া গেছে 16টা, এবং টাকা পাওয়া গেছে টোটাল 63,860 ইন্ডিয়ান কারেন্সি। তাজউদ্দিনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এনডিপিএস একটা মামলা করা হয়েছে ধর্মনগর থানাতে। ইনভেস্টিগেশন চলছে এই কেসে, আর কে কে জড়িত আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সব এর মধ্যে মোবাইল টোবাইল কিছু পাওয়া গেছে? 16টা মোবাইল পাওয়া গেছে, 16।